First, ang main lila no sagre ko tinyo, basic na ska sa yan ito. Jagannath ni sa basic lila no. মানে main কাহিনী চং থানি ska lila basic na ska sa yan. তো হয়তো চং ফনো কাহাম কে ফনো আসলে শিশুয়া শ্রী জগন্নাথ কথা লীলা মহিমা রলে সাপে সাপে অপা আর ফন চং চেষ্টা করে যতটুকু সম্ভব নাম বক্তরণ চং শেয়ার জয় শ্রী শ্রী গুরু গৌরনিতাইনি জয় তো শ্রী শ্রী জগন্নাথ বলভদ্র শ্রী শ্রী রাধা মাধব অষ্টসখী বৃন্দ জয় তো जय श्री श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी जय थ श्री श्री जय भगवान जय थ जय श्री श्री गौर निताई जय थ जगत गुरु शिल प्रपातनी जय थ कलिजुग धर्म महामंत्र कीर्तन जय थ तो चंजो तस्यो बताओ के कलियुग चंजो तसिया बके कलियुग त्रेते शुद्ध चिनी सनातन शास्त्र कौया त्रेते धर्म अवलंबी होना बना कलिजुग नहीं दो ओके चौर कलिजुग में विशेष जे महिमा र कलिजुग स्वयं जे भगवान तुम हयতো না অনেকে শিয়া বাহনে হয়তো আদা আদালে শিখনা তো আর বক্তর जो শিয়া না কিন্তু cepat bokter sia bo kalijuk ni bo kalijuk ke purbe ni isar thang ke tongnai ke mane purbe pun thang mo isar lek thoi nu ya are po সরাসরি bo kalijuk je লীলা ক্ষেত্র ke tongnai যার সরাসরি ইসন রিয়েলা সাউ tongnai সরাসরি সেবা পূজা নলা সাউ tongnai যুগেনি abonake hio শ্রী জগন্নাথ জগন্নাথ পুরী দাম তো শ্রী জগন্নাথ দাম পুরী দাম ni महिमा महत्व आरनि कौतमा आरनि लीला काहिनी जों जत्त अब काहिनी सियान कारण जों बांमा गौ जों ईशान फिउजा मैया सेवा पूजा के मैया मामिं के श्री जगन्नाथ महिमा से सी जों खना से खनाया हयतो बा जगन्नाथ रथ यात्रा हिरो लखनाओ जगन्नाथ के रथ सवासी जरा चो सियोना के जों आवन बिस्लेक मातों लीला काहिनी जगन्नाथ महत्व मातों किन बांमा लीला কোটি কোটি বছর স্কাও ফনো ব জগন্নাথ সেবা ফেও প্রায় 300 কোটি বছর স্কাং মানে ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি অনুসারে ফনো 300 কোটি বছর স্কাং সে ব জগন্নাথ नि विग्रह সেবা ফেমাস বুতিয়া শ্রী জগন্নাথ পুরী দ উড়িষ্যা नि শ্রী জগন্নাথ পুরী अब केंद्र तंगी अब मास शास्त्र के बुकते तंके स्कंद पुराण के श्री जगन्नाथ क्षेत्र ने पूरा महिमा एवं श्री जगन्नाथ लीला जत तंग के तनाउ ये के आंजे अनाउंस चोंग अनाउंस जे के ममा 27 तारीख ओके दीदार चिराजुदी उत्सव 29 तारीख के मातों स्नान यात्रा जगन्नाथ स्नान यात्रा माने श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा न 108 खान कला बेहि तेन फोदो मसा मसा कला तंफियो बनफो जमा के 108 खान कला बेहि तेन खो आके aboni pore ke 15 दिन बे बंग अन बसर काल रे थां अच्छा आं डिटेल साने अब मिस कावा फाइदि चंसा राधा माधव खेलेगन के दो जय श्री श्री राधा माधव जयंत जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवरदारी जशोदा नंदन ब्रज जाना रंजन यमुना तीर बनचारी जय राधा बिहारी जय जशोदानंदन ब्रज जाना रंजन जमुना तीर बनचारी जय जश जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे स्पीकर ऑफ कर दीजिए राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण
Hare Rama, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. जय श्री श्री गुरु गणिताय की जय, श्री श्री राधा माधव की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमो नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसंहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। हरे प्रिय मंजू। अच्छा, नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो नमः। बाकी जगन्नाथ का मंत्र। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। चलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। Can offer you. हरे कृष्णा हरे गुरु। जय जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी ना जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जो तो क्षमय हो जगन्नाथ ना। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय। যত সেনায় কৃষ্ণ ভক্তি নাইকি বিভিন্ন জাতি বা বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন কাস্ট ne bro bro bai chong malay usne layo bran cheng tine apsi সম্বন্ধ তো মমি চংকে চঞ্জত আত্মা এবং কৃষ্ণকে পরমাত্মা। তো চং আত্মা হমান কারণ আত্মানি আত্মা সম্পর্ক আর কোনো জাতিনি সম্পর্ক দেশনি সম্পর্ক করে রাখে আত্মানি সম্পর্ক মামিকে আত্মা বিছে ভগবান বেচিন সম্পর্ক তো তমকে आत्मा ने যত ভাগ রাখে परमात्मा এবং परमात्मा परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ओके चौंखे आत्मा रखे विभिन्न विभिन्न प्रजाति विभिन्न विभिन्न जाति विभिन्न विभिन्न जीव तंग चौ 84 লক্ষ জীব তং তো যত আত্মা বেশে সম্পর্ক परमात्मा সম্পর্ক। তো হরে কৃষ্ণ। নীলাচল নিবাসায় নিত্যায় परमात्मा বলভদ্র সুভদ্রাভ্যাম জগন্নাথায় ते नमः। जगन्नाथ कथा हो Janjot first song sit makem ba Jagannath Balabhadra Subhadra Maharles Pofi. Apan loge যেমন জগন্নাথ লে মামি যেমন ত্রে যেমন রাম ত্রে ভগবান লে ইয়াক তো যেমন কৃষ্ণ কৃষ্ণ নে ইয়াক ইয়াক তো নো ওচো নে বি অর্চা বিগ্রহ ওয়াবনা দো বিগ্রহ অর্চা বিগ্রহ আর কেক মাতো শঙ্কর বং সমর সুতম তো বাসি তৈ তো দো ময়ূর পাখার তো কিন্তু যেমন কৃষ্ণ রাম অবতার ধনুক তনু তৈ তো অর্চা বিগ্রহ চন্দ না মন্দির যেতে হয়তো গৌরনী তাইফোন আছে ইয়াও সংসার তোমার নো কিন্তু যে নারায়ণ চোখে না কিন্তু যে জগন্নাথ বুনলে ইয়াক্রই কেন ওচং ইয়া আরে কি বিষ্ণু বাই ইয়া নইখে রম তং বলভদ্র ফসে সুভদ্রান কি অফসে করে দো এই বোমানি যে লীলা কাহিনী চং বোমানা সিয়ানি নাও আমিকে बताओ कि स्नान यात्रा 29 तारीख তারপরে কি 16 তারিখ রথ যাত্রা তারপর 24 তারিখ ফিরারত। তো পুরা 3 দিন ছিল না পুরা ফিরারত জড়াও চঙ্গি শ্রী জগন্নাথ কথা নানে তো তে প্রভু জি রফু খাইনে লাইনো ব্রহ্মণ ক্লাস খানাই ব্রহ্মণ যতন রিকোয়েস্ট খানাই তো শ্রী জগন্নাথ কথা শ্রী জগন্নাথ মহিমা শ্রী জগন্নাথ লীলা ধাম পুরী ধাম যে মহিমা সম্পূর্ণ চঙ্গর প্রায়
তিনি প্রায় 3 4 তারিখ তিনি 21 22 23 24 তারিখ প্রায় চং রমজি প্রায় 1 মাস শুধু জগন্নাথ কথা চং খানাই দো তো হয়তো চংফোনো কাহামকে আমফোনো আসলে সিসুয়া শ্রী জগন্নাথ কথা লীলা মহিমা রলে সাপাই সাপাই অপা আর চং চেষ্টা করে যতটুকু সম্ভব নাম বক্তরণ চং শেয়ার Heidi chong muhe Jagannath na klongana mila sabjot hindi mila chalo nivasayo nittayo paramatmane balabhadra subhadrabhyam jagannathayo te namo namaha boke Sri Jagannath na klonga mantra to fast ke chong sina Jagannath mandir broto Jagannath mandir ke chini Bharat ni Uड़ीसा 15 देश है उबो नके आके स्कंद पुराण अनुसार के 15 देश में अंदर उड़ीसा को नीलाचल क्षेत्र में नीलाचल धाम पे नीलाचल धाम पे नीलाचल क्षेत्र में 15 देश में उड़ीसा पे बमा के स्कंद पुराण उत्कल में उत्कल देश में उसका अब के बुते तो पुराण अनुसार वो तो बमा ओ जगह वो चोंग না যত হয়তো অনেকে থাকে না পুরীও আরো চং আরো থাঙে দর্শন কে স্বয়ং সাক্ষাৎ দর্শন যদি শ্রী জগন্নাথ দর্শন কে না না পুরা জগন্নাথ মহিমা চং নামাইনি কিন্তু আর একে চং জগন্নাথ মহিমা নালে চং শিলামাইয়া শ্রী জগন্নাথ মহিমা মামিকে শ্রী জগন্নাথ মহিমা একদিকে গুপ্ত একদিকে পাবরু সিয়াদো বাক্সা চং শ্রী জগন্নাথ পুরী ক্ষেত্র নি সিয়া শ্রী জগন্নাথ পুরী আমাকে শঙ্খ ক্ষেত্র মা ক্ষেত্র শঙ্খ ক্ষেত্র শঙ্খ চক্র গদা যেমন বিষ্ণু নিজের 4টা ইয়াও তো নে আর বিষ্ণু ভগবানের 4টাই আমি 4টা বিনি অস্ত্র তো শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম সেই মানে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম অনুসারে না তিনি আর শঙ্খ চক্র নিয়ে আর না যদি সে জগন্নাথ পুরী থানে কি দেখে থানায় রনি চং রনি ট্রেন মিঠা শিয়ালদাহ স্টেশন মানে কলকাতা শিয়ালদাহ স্টেশন টু বা হাওড়া স্টেশন টু জগন্নাথপুরী একদিন এক রাত্র 2 দিন এক রাত্র 2 দিন के সব ওনাকে জগন্নাথপুরী তো হয়তো 2 3 দিন के সব আর মানে চং যখন জগন্নাথ মন্দির থাকে ফার্স্ট আর মেইন লীলা সাগরে খুতিনিও বেসিক নাস কা সাই জানে তো জগন্নাথ নিসা বেসিক লীলা মানে মেইন কাহিনী চং থাকে নি ইসকা লীলা বেসিক নাস কা সাই জানে জগন্নাথ পুরী থাকে ফার্স্ট না কোনো দিন জগন্নাথ পুরী থাকে যখন হাকাক লেকে খুমা নাই তাই জয় জগন্নাথ যেমন 4টা ভারতনি 4টা দিশা 4টা নাম তো ভগবান ব্যাখ্যা হচ্ছে ক্লাসে সামনে নং উত্তর পূর্ব ভারত বাইথাঙ্কে নাই দিন মাই নাই রাধে রাধে মাই নাই বৃন্দাবন এবং যখন দক্ষিণ আজা উত্তর দক্ষিণ বাইথাঙ্কে মাই নাই গুজরাট বাইথাঙ্কে আজকে জয় শ্রী কৃষ্ণ মাই নাই দ্বারকাধীশ শ্রী কৃষ্ণ মাই নাই আবকে দ্বারকাধীশ গুজরাট কবি তো পশ্চিম দক্ষিণ ভারত বাইথাঙ্কে মন মাই নাই গোবিন্দ গোবিন্দ আবো গোবিন্দ গোবিন্দ হিমকে মা गोविंद हिमके थांनाय कलिजुगनि विष्णुनि अवतार कृष्णनि अवतार सेब तब कलिजुग माने आबन स्थानी कलिजुग आगेनि कलिजुगनि अवतार बके गोविंद गोविंद हे मंदिर तत्व जे से ओके नो जां उत्तर पूर्व भारत बाफेके मामायनाय आबरके जय जगन्नाथ मायनाय दो ओके उत्तर पूर्व बाफेके मामायनाय मायापुर धाम नवद्वीप बके चमायनाय हरे कृष्ण मायनाय महाप्रभु नाम तो वो 5टा एक्चुअली 4टा दाम आरिफो न बो मायापुरला से 5टा रम दे बोरे के भगवानी महिमा जे जगन्नाथ पुरी थाके ना जय जगन्नाथ नायना ट्रेनिंग खाय आंके ना फार्स्ट जगन्नाथ मंदिर नो हाकसा तो नो दो अब मंदिर निशा के जे चूड़ा तुम बा चक्र तुम अब चक्र जदि से दर्शन के आंके स्वयं जगन्नाथ दर्शन समय बाहा संपूर्ण फलो ना दो अब जे नील चक्र है दो जगन्नाथ पुरी ने अब मंदिर तो दे अब के 214 फुट चो 214 फुट अब अब मंदिर साका जे चक्र तो मन अब नहीं नील चक्र अब के नील चक्र न जो दर्शन के आके सेम जगन्नाथ दर्शन के मोबाइल बा कृपाओ एमन की श्री श्री चैतन्य महाप्रभु बहु 18 বছর जगन्नाथ पुरी तो दो 18 বছর गंभीर आव से श्री श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी तो दो लक्ष्य प्रिय विष्णु प्रिय बम्ब्री प्ले केनेला नांगो स्वयं कृष्ण किंतु बिनमा के सची माता बिनमा बके सन्यास लापे
सची माता साहा आमो आगले वृंदावन से थानाय मामी के वृंदावन के राधा कृष्ण लीला तो ब्रजभूमि तो आला रस्थानाय के मा सची माता के बोनो साहा हे अरिया निन फा बुक्रिका के निन बहि बन अतंग आंबो तंग आं तो आसो आक्सामा थामाले मिया आं नो बरसा हाले हयतो बा बिन जगन्नाथ पुरी थांजाके निन काहिनी राव निन माने लीला राव निन कल्पना राव जगन्नाथ पुरी थांनाय चिनब्र माने मायापुरनि जगन्नाथ पुरी थांखे nin khupara ang khna mai ke chung shanti mai nai chung mane khak khak changjanai amino hasu akchata thani nun jogannath puri jora tong diha na pindo e chaitanya mahaprabhu mani kaule sachi matan kaule jogannath puri bung tongo ar tong tam ke first of jogannath puri thang puke obo nila chalo nil chakra je tong yade abona se bungkhlomo mano nil chakra no shastra saman mahatya ke নীল চক্র যদি দর্শন কেন ক্ষমা মানে স্বয়ং জগন্নাথ দর্শন বাই ফা হল মাইও সো যারা নাই দিন ভগবানে আবার লীলা ছিল দেখেন কে যে ব্রোক মুসলিম রক বা হয়তো অনেক ব্রোক রক হাতানি সাই রক মুসলিম তো বা ত্রে জাতি ফোন দং না অনেক ব্রোক রক কিন্তু জগন্নাথ পুরী মাহাইয়া দাও আবার কারণ বু দং আর জগন্নাথ পুরী মাহাইয়া থেকে মাওয়ায় ভগবান জগন্নাথ এত মহিমা যেমন নীল চক্র যদি দর্শন কে ক্ষমা মানে स्वयं जगन्नाथ न खुम्म स्वयं जगन्नाथ न दर्शन बा कृपा थाउनो नुकुनु नि दुख नै आले मंदिर मा हायाबा हयतो आले मंदिर हामेबा आले जगन्नाथ दर्शन के जमे आइकुइबाय तो शास्त्रनि महिमा जगन्नाथ एत कृपालु जे स्वयं नीलचक्र न दर्शन केमसे जगन्नाथ दर्शन के बा हामायु ए अंखे चंबमा के हसी हादो बमा चंसी हा के ब चक्र केस पन विष्णुनि अस्त्रनि मुख माखा सुदर्शन चक्र এই আবার সুদর্শন চক্রের রূপ সিস্তাব সুদর্শন চক্র কেহা কেবু আরো নীল চক্র রূপে তং কেহা কে আবার সুদর্শন চক্র মিসিও কেবু স্তম্ভ রূপে তং নাম জগন্নাথ দর্শন থেকে নাইদি কেহাম থাংবাই থিং থিং খেলা থারিকে বাচার দিয়ে মতসকা ক্লাউ কে জগন্নাথ সামা তংআবো জগন্নাথ নি দেবরা খবাই আবো মাদো স্তম্ভ তং না কেহা থং লারি খেন মা তংনাই নাইদি জগন্নাথ দর্শন কেতো এই আবো বংনো আবো সুদর্শন চক্র সেই সুদর্শন চক্র এক সময় অহংকারী থাকে বুকা কাউ কৃষ্ণ সাংসে ফাইন তংলে को कृष्ण बा फाइन से आई सुदर्शन चक्र से फाइन तंग कुबले वो कृष्ण से भाई चौं थाम ना के गो के कृष्ण भाई बन शास्त्री अरे नों दाखि चौकी तंग के नो तिनि चे स्तंभ मा थाना या के बो am phang cha ma thana के man thong la ma cha अब सुदर्शन चक्र तम से आरो थंगलारि के बाचा मा तो ए आबो बुंनो उची कृष्ण साथिया जेहेतु नो स्तंभ या बाचा तो नाय नो मा आइनि मंदिर नि साखाव आइनि मंदिर चूड़ा साखाव नो नील चक्र नि मा तो नाय जेबा नुनो दर्शन खाया माने आंनो दर्शन खाया बाहा कृपावनाय बक्ताराव माने जे दर्शन खाया आरो हे जगन्नाथ भाई माने जगन्नाथ माने को कृष्ण अब जगन्नाथ भाई साना किंतु विष्णु ना जगन्नाथ माने विष्णु ए अब मा चों যখন अब নীল চক্র দর্শন হাকে মন্দির চূড়া জগন্নাথ দর্শন বাহ কৃপাও के 214 फुट चो बेसिक न साग्रानि द तिनिके आरो जगन्नाथ पुरी जे मंदिर कोनो साकाव 200 कोनो तावबाया आज पर्यंत कोनो तावबा मैया त्रे त्रे न मंदिर हले न के फारु राव ता खम राव ता खरा बाव कि जगन्नाथ पुरी कोनो तावबा मैया जगन्नाथ पुरी ने 214 फुट मा जे मंदिर आबे तकसु कोनो साल सामप्रेक्लाय माने कोनो छाया क्रय ओइखाने कोनो छाया पड़े ना 214 फुट मा যেমন সালজানে সাল কাখা কাফ পশ্চিম কাফ বা সাল যে কোনো কাফ তংপ আরো সামপ্রেক্লাই নি এদো জগন্নাথ পুরীনি যে মন্দির আবনতে কোনো ফ্লাইট বিমাই আবসাকারি কোনো তা আজ পর্যন্ত কোনো ফ্লাইট বিয়া আমাকে গভর্নমেন্ট পেন রেস্ট্রিকশন তো আর গভর্নমেন্ট সার্টিফাইড যে কোনো বসাকার প্লেন না দিয়ে তারপরে কে কোনো তাও বিমাইয়া কোনো সামপ্রেক্লাই মিয়া জগন্নাথ পুরীনি আশেপাশে চারটা দোকা তো इनका अब जगन्नाथ पुरी जे सिडी माने जे लाकालां सिडी दो 22 खान सिडी तो अबन को महिमा तो मांबा 22 खान सिडी को तो 24 का 60 नारी नहीं दो मम्मी एक दिन तो संभव ही है एक मास क्लास होने आस्ते आस्ते सानाय जगन्नाथ पुरी 22 टा सिडी तो अबन के मेघनाथ प्राचीर फर्स्ट जे बिनि जे बाउंडरी न चारटा बाउंडरी है चिंता चारटा बाउंडरी तो और फर्स्ट के मेघनाथ प्राचीर हबो इनका अबन जे रथ समो जे लामानो के बड़दान दाहि दो जगन्नाथ जे जगह रथ सम लामा अब नखि बरदान्दा अनेक लाभ खाबो अब बरदान्दा और से रथ सना ओके अब जगन्नाथ पुरी नि दक्षिण साइड के मातং सागर तंग मातं सागर महासागर बंगोप सागर
hয়তো no bang sagor no yako simaya je sagor no yarale jo ang Guru Maharaj ni kripa sushi Prabhupada ni kripa bai ang iskon no diksha lapain parewa ang Jagannath Puri bai ha to aro thani Bangop Sagar mane salnum sa jarano aro sagoro se ha tambe kinu abo salna sak to no usuk ya na aro sagoro ne ke mohododi to na joto sidi boma je kahini na jotto khala di যত তীর্থ টুকু পাকে যে পাপ নাই হয়তো সে বাপার মায়ু হয়তো দাম অপরাধ মায়ু যদি সে মহোদুদি আবার সাগরে তেখে মাহি মহোদুদি আর সাগরে তুই কুহাইকে সমস্ত তীর্থনি যত পাপ ও ভাইফুন মহোদুদি তুই কুহা মানে পাপ নে বিনাশ অবশ্যই আবু মহোদুদি মহিমা তো আর মহাদুদি থাই স্পতিকু শ্রী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং কৃষ্ণ কিন্তু বং থাং পিকু আরো বং তংফুন কাউনা Chaitanya Mahaprabhu agak saha 18 বছর মতো বংতম জাগানো খেয়ে গম্ভীরা ভারতে বিভিন্ন আবকে দক্ষিণ সবাইতে তো সাগরনি খরালে কমিয়া কত ঘুম ঘুম খেসে খরাও না থাকি তো সিনাই হয়তো অনেকে থাক না কে হাতে নিলে বাচ্চা খরাও সাগরনি কিন্তু অবশ্য খরাংনি তৈরি আবার খরাং বা জগন লক্ষ্মী দেবী নি ভাকেশ সাগর দেবতা আসিস কা সমুদ্র মন্থন po sa mek lok sagor lok ki phain ne po sagor ni Lakshmi ni phakes po sagor sido abo sagor ni inkra hana koi jogonat le inkra sa hado সম্পর্কে ইনকা abo sagor ni khora u sumai na pe horo sumai anke ma ta ma sa Hanuman na beri Hanuman kan pata Hanuman hi tondo হনুমান আর বিভিন্ন হনুমান দিলে কেন আরিপবি লীলা ক্ষেত্রে অনেক জায়গা আমি হনুমান কয়েকটা মতো কান পাতা হনুমান হি তো আবো কান পাতা হনুমান সাহে হনুমান tan ni bo sagar na sagra di tan krana ang chimay abo sagar khorang bo abo nung khorang jamai ta ti di sabi ke abo ka acha he bhuan ang nin ba seba ke nai ke দক্ষিণ দরওয়াজা ভাই জগন্নাথ নি মন্দির নি দক্ষিণ দরওয়াজা ভাই के আরে কি খুই যাচা তং সামনা কে ইসকা স্পহ শ্রী হনুমান জি হনুমান के स्पह महादेव ni अवतार mami buto bhagwan bhakto এই আমকে আবো হনুমান কে মাকে তিহা দক্ষিণ দকাবাই থাকে খুইও পা সাগর নি খরা লাহাই হাবো কিন্তু সাগর নি খরা আবো কই সাগর খরা তরমলা সঙ্গে খুই মিছিন খুই থে কলে থক খাও থাসকা আবন হে কান পাতা হনুমান হে ও দক্ষিণ দরওয়াজা বাই তো আবো কান পাতা হনুমান না যখন জগন্নাথ পুরি থাকে আবো মা নক নাই মহিনা কান পাতা হনুমান হি তো এই আমকে যখন আবো মানে মেঘনাথ প্রাচীর যা আছে দে বাউন্ডারি বাউন্ডারি বাই কো আনকে সাগর খরা নু আস্তা গ্রুম গ্রুম কে খাও না কে কিন্তু যখন বাউন্ডারি মিশে আকে আবো সাগর খরা সে তুই আরো আপনার জগন্নাথ মহিমা জানা গেদি এত লীলা জগন্নাথ লীলা না না কে চংফলা মাইয়া কোনদিন না না কে খাতি মে মাস রাও তো না কিন্তু যখন আবো বাউন্ডারি নি ফাতা খা মানে সাগর খরাং তো মাইয়া ন আসকে খরাং হনে কাও সাগর জোয়ার বাটাং মলে কে নি চম্বু গলো পরে ম জিওগ্রাফি যে চম্পরে ম জোয়ার বাটা উম গ্রুম গ্রুম শব্দ কিন্তু যখন মেঘনা প্রেজেন্সে আনাই কোন শব্দ করে আরো বহা অবনিসা বেসিক তারপরে নো আরো ত্রে তো আর সামতে টোটা গোপীনাথ তো টোটা গোপীনাথ তো আকে টোটা গোপীনাথ মন্দির আর না তো আবনি না মহিমা সানে আস্তে আস্তে পা না সাথে নাই কারণ পক্ষে বচং নামাচার্য শ্রী হরদাস ঠাকুর কি জয় না नामाचार्य श्रीलर दास अब नामाचार्य श्रीलर दास ठाकुरले मसम आछि दो मुस्लिम से माम मुस्लिम अवन काहिनी आलादा मामी के अब मान काहिनी के द्वापर जुग ब्रह्मा कृष्ण अपराधी हुए कृष्ण ने क्षमा चाहलेन हे कृष्ण द्वापर যখন आंत लीला निन क्षेत्र आनने सियाबा एने उन निन सुर खहा आं सिंहा ताले नु कृष्ण स्वयं भगवान परमेश्वर भगवान से नंगले আমি আংমনং কলিযুগ মানে আনু ব নবিস কা ব দ্বাপর পাই যখন জগন্নাথ পুরিয় সেই জগন্নাথ উইয়ানু নীলাচল দাম নীলাচল দাম নীল মাধব হি যখন মুনাই আপো নীল লীলাওয়া অংশগ্রহণ কেনাই এবং আইনি মুনাই আপো হরিদাস ঠাকুর মানে কলিযুগ যখন চৈতন্য মহাপ্রভু নাই अब चैतन्य महाप्रभु नु चैतन्य महाप्रभु अवतार नाय महाप्रभु नाय आंबो हरिदास ठाकुर जवन कुला से नाय जवन कुल माने मसमा कुला से नाय जवन दो जवन मन हमने अक्षरिक अर्थ के मांस चाने राव हमसे मेलेक्स जाति माने मास मांस चाने राव अब जवन ओके इनके आरो सुनिया आचे जानाय आचे नि महिमा नि मनो आमप्लो उरिनाय ने
abo Krishna no Dwapar Jug ni lila kahini salin sibrang Brahma bu অপরাধ কেমন কারণ মুসুবি খাওথিয়া অপরাধ ni jeno mane ha angle অপরাধ দিছে ha he Krishna angno su se ke bistik su জাতি আছে দিনকে জবন কুলা আছে মানে মশা মাওয়া আছে ha এবং বইনি মহিমা আব হরিদাস ঠাকুর নামারচল হরিদাস ঠাকুর ni সাগর নিবুর কমা আব নামারচল হরিদাস ঠাকুর ni সমাধি তং দো নামব্র নো কে আরো থাই ফ্লুনাই ননাই ঠিক ইসকন মন্দির তং আর ইসকন মন্দির তং আফরা থাকা আর ইসকন মন্দির প্রসাদ রমাই মেয় আপনি তাওসা সামো তং হে স্বর্গদ্বার ফিক মাত্র স্বর্গদ্বার কে স্বয়ং স্বর্গনি রাজস্ব ইন্দ্রদেব আপ ইন্দ্রদেব ইহা ভক্তন মেলিলা খেমসকাবো ওয়াতি ভাই আং তোমরা তাইনি দেবতা কে স্প ইন্দ্রদেব সিসকা এক সময় জগন্নাথ পুরীও ওয়াতি একদম ওয়াতি ভাইয়া না কই সালতমি আর হিসিয়া ওয়াতি ভাইয়া ওকে কেহা পান্ডা হে ও যে সেবা কেন্দ্র তে পান্ডা হে ও ওকে আবার যে আনন্দ বাজার প্রসাদ ভাতনে কেহা ভক্ত তংসকা জগন্নাথ ভক্ত ওকে বুকে সা এই আং ইন্দ্রদেব সিং কানো প্রসাদ চার দি মখাতি এবং হে নমরানি ইন্দ্রদেব ফেনাই বইমান সে আলে ইন্দ্রদেব সিং তোমরা উমিয়া ফাইনা কই ইন্দ্রদেব বইমান সে আলে ইন্দ্রদেব আং খাতিয়া নো নো খাতিয়া আং খাং তা নো ওয়াতি ফাইরি ফ্রম দে না কই তা নো ওয়াতি হে কই ওয়াতি ফাই দিয়া কে একদম জগন্নাথ পুরী আবা এরিয়া না কই বা ইয়া বা উড়িষ্যা ইয়া শুধু আমরা জগন্নাথ পুরী মন্দির আশেপাশে একদম ওয়াতি পকে ফাইয়া খাতিয়া না কই বকে কেন আনো খাতিয়া কে ke asuk ke ko wati phai ke khati khana pe bom ke phai dino anat akha thi ang ke phai ke anu rup ke phai di ha aru rup ke paru khlai tha abo so habtiyo aro sorgodwara sokhe iya pu ke puna batai so wati phai pho sono ke habok tan wati phai rup ke khati ha abo ইন্দ্রদেব ke sorgore tha মানে আমরা যাহা বিশ্বাস যে ইন্দ্রদেব আরো যে স্বর্গদ্বার যদি যে কোনো থই আনকে আরো কাজ থাকে যে স্বর্গ থামাইও না কিন্তু আরো মানে কে বিশ্বাস না কে থাকে মো বা মান্যতা মানে মো তো আরো ব্রো রাও থাকে কাজ থাকে না কেন না আবো প্রদর্শন কে মাইও না আরো সামো কে টোটা গোপীনাথ তং আরো সামো না কে কেন্দিল গুন্ডিচা মন্দির তং আরো সামো না জগন্নাথ পুরী নি ঠিক উত্তর বেকে বড় ডান্ডা বাইলাই থাকে আবো গুন্ডিচা মন্দির যে বার যাত্রা নি বিস্কাও কে গুন্ডিচা মন্দির মার্জন কে ও মানে মন্দির হোকলাই ও अब जगन्नाथ मंदिर न नीलाचल दाम है अब जगन अब गुंडीचा मंदिर है ब्रजा दाम है माने वृंदावन है ए बर के लीलाओ ना किंतु अब न के द्वारका दाम है मानो जगन्नाथ पुरी ने जगन्नाथ मंदिर के द्वारका दाम है रम गुंडीचा मंदिर न के वृंदावन दाम है रे ना किंतु अब के महिमा सो अब मान लीला पर 24 नाय जगन्नाथ ने विभिन्न प्रोग्राम नमस्कार मंदिर शुद्ध जगन्नाथ पूजा आरिया आरो जगन्नाथ पुरी आठ बार चारि उबनो इनका आरो वो बिनि खुराइसले 3 घंटा पर चारि उबनो बुक लागे यानी उनखु सराइसला या ना अब खै फन स्टे चारि मत 56 आइटम तो अब 56 आइटम 300 कोटी बছর साउ जे जगन्नाथ ने सेवा के म सेम माने अब जे आइटम सेम आइटम से तो चले आरो कोनो कम नो जं जेक माचाम चु मासं आरकी ना किलो रमदी घी बाई सब माई सब आइटम से 9 10 12 पद खाओ शुद्ध घी बाई सब माई वो बाई बस होंगे और वो सब दाइल बाई सब से 10 12 पद खाओ शुद्ध दाइल बाई घी के जा आइटम ना निंग्रा बाई सब तीन बाई सब मोय तों फियो ना निंग्रा बाई सब से बांग माई आइटम घी बाई सब बांग माई आइटम मिष्टी जाती बांग माई आइटम मोगलाई जाती बांग माई आइटम टोटल 56 आइटम डेली एवं अब जे रंधनशाला नौ तों दो श्री जगन्नाथ नि 36 सेवायत तों गवर्नमेंट अपॉइंटेड पुजारी पांडा सा 36 दाव तों अब 36 सेवक अब 36 ब्राह्मण रा पांडा रा से श्री जगन्नाथ ना गवर्नमेंट ट्रस्ट के माध्यम से अब जगन्नाथ ना सेवा के ओ एनो हावा से जगन्नाथ जगन्नाथ माने कि जगतेर नाथ माने ब्रह्मांड नि बांग्रा ब्रह्मांड मालिक नि चाकर मुसुका एमने तो अत्रे तो हजार हजार हाय फनो मात्र 36 के एकदम अपॉइंटेड सिब्राम के এই অবশ্য জগন্নাথ মানে বলে জগতের সেনা দেখিবা জগৎ বিভাগ রাখে কিবা কর্মচারী হু বা মিলে সরকার নিলে আসে কর্মচারী ভাই অনেক কিন্তু জগন্নাথ নি কর্মচারী নি বা 36 সেবায় ডেইলি সেবা তো মহা সেবা মা কেউ দো এই জগন্নাথ নি মহিমা আছে বাকি চাকরি কেমন হয় অলরেডি আর চাকরি আছে বাংলা আর 36 সেবায় আমাকে আবার রন্ধনশালা তো আবো কে রন্ধনশালা জগন্নাথ নি মন্দির ঠিক দক্ষিণ খাবায়
Pakshala aro rondon ke now hatu bai se sondo bai mi sok mok mabai bosa daily sok mo arla hatu bai se sok mo bol bai se sok current ব্যবহার ke yaral Jagannath Puri je mondir pon singo po Jagannath current ব্যবহার ke ya luka mane hor bai se chaleo aro singo aste aste abro pang sak na riano ke basic na samoba inke aro bai mi sok mo tongo rondon sala abo je book lage mo do book lage ma salma na ya salke probu nim koi probu nim koi ke ni ka do chandra এবং সূর্য আবার জগন্নাথ নি কই না হবো হ্যাঁ জগন্নাথ মহিমা পরীক্ষা বল মালাই নাই কৃষ্ণ জগন্নাথ নি কই কৃষ্ণ নি কই কেস পর সূর্য বাই চন্দ্র সে কোনই সূর্য কৃষ্ণ চিন কই কোনই দিনে হে কৃষ্ণ নি জগন্নাথ নি কই কেস পর সূর্য বাই চন্দ্র আমি আবু বুক লাগাই খসনিস কা হা খরি কে লামা তো না কই দো ও হাফ সিঁড়ি কে লামা তো কে আমি মিশন বাই হাজার জগন্নাথ মন্দির হা খরি কে লামা তো আবা হা খরি কে সে সাল নাই আথমা তিনো নাই জগন্নাথ বুক লাগে আর কে কেসে মানে কি জগন্নাথ no ya na kay ko ibay no ya man se bono tinan char nai ei abor ke kiye hakop sene lama to abor ke tinai buk lage abo sappan item je daily songe buk lage mo abor ke be kiya mahaprasad ni mohima chong na wasane class o apon basic no sathara abo mahaprasad ni akha to breke phainai chong biska class sanai abo ma ke jagannath naska buk lage nai lage pe ke ma kiya bimala devi tong ska durga devi se Ma Durga na do अब बिमला देवी न थाई बुक लागे ओ सिंरी से अब पहा को सिंरी लामा तो और बिमला देवी न थाई बुक लागे ओ अब बुक लाबा एक माला प्रसाद वहां तो जगन्नाथ चापे के मा ओ प्रसाद किंतु अब बिमला देवी न बुक लागा दे मांथा महा प्रसाद अब के महाप्रसाद उन थाओ खास के प्रसाद उहा जगन्नाथ चापे के प्रसाद जगन्नाथ चापे मा बिमला देवी न चारि पे के माथा महाप्रसाद अब महाप्रसाद जगन शुद्ध क्या भक्त शुद्ध क्या বৈষ্ণব বা শুদ্ধ ভক্ত যখন চাপায় কি মাথা মহাপ্রসাদ না যত ভক্তর যে নিউ কামার না শিলা নাই কেহা গুরু মহারাজ যদি সে কেহা কৃষ্ণ প্রসাদ চাপায় কি মাথা মহাপ্রসাদ কৃষ্ণ হলে মহিত স্পনিত আবু গুরু নি বা শুদ্ধ ভক্ত নি এই অবশ্যই জগন্নাথ অবশ্যই ভগবান লীলা ভগবান মহিমা ভগবান মাহাত্ম বংকেশ পহা আংনো সেবা ক্ষমা নাইলে আইন ভক্ত ন সেবা ক্ষমা সে তর্ক ও হিসাও nang Krishna katha knak na bomara ঠিক আছে তো এবারে মা কৃষ্ণ নি প্রসাদ জগন্নাথ নি স্লাইফনত্রে মহিমা শুদ্ধ জয় জগন্নাথ বলভদ্র সুভদ্রা মহারানী কি জয় নীলাচল নিবাসয় নিত্যায় পরমাত্মে বলভদ্র সুভদ্রা জগন্নাথ अब क्लास ने जे लिंक क्लास ने जे थाने ना जे खनायमा जे YouTube चैनल चों लिंक रिनाय ग्रुप ओ अब YouTube और लिंक थाने लास्ट जे निन क्लास मी समो पाख ना पाइ अब मा दो तो जब न खना बांचा कल्पतरु वर्ष कृपाशन दे बच पतिताना पावने Come on. श्री जगन्नाथ महिमा सुना हरे कृष्ण